तो गाइस आप सभी जानते ही होंगे कि अभी दिवाली भी आने वाली है, तो हमने सोचा है क्यों ना माचिस की मदद से एक पटाखा बनाएं जो बहुत ही देसी तरीके से बनेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं और बिना किसी खर्च के बनेगा ये। तो चलिए इसे बनाते हैं। Can't sleep, yeah. Only miss you when I'm breathing in too deep, yeah. Am I just your little secret? I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal wave. It hits me like a tidal wave. A tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. Tidal wave. तो गाइस आप सभी को माचिस और गोल्ड से बना पटाखा ये कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।